Hadi bak. Sayıkın. Hadi, finish. Olha, era um. Tudo bem? Iedereen wil. Zo. Moe. Nee, dat is bijna een. Van wat? Aha. Lavendel. Ja, dat is mijn terugweg. A gdje Maja živa? Gelem. Maja? Gelem. Esto ya son también un poco progresivos, Hoezo? Cuando se ponga ya... Y cuando se hacen como sobre todo... Je boli. Trochę słabo reklamować. Za małe plakaty były. Takie nieczytelne, że rozwijamy. Staj, zaraz. If you like have some particular color in your toilet. This is same man making, but just different material. This is copper, that is nickel. This one is handmade? Or? Yes, handmade because doesn't have the stem. Only this guy is putting the stem down there. He is from Central Bosnia. This is from South. All different men are making them. We have Mostar, Sarajevo, Central Bosnia. Mado. Mado? Ik zie een Mostar. Они везде больше.
Tem muita gente maldosa, às vezes assim, ah, foi lá com a gente, ela passeando, né? Falei, não vou postar nada. Não, pois é, quando eu comprei isso. Zo, belletje, box. Ah, zo dingen wordt geklapt. Dat is wel fijn, maar zo glad, hè? Hij moet hem maar oversteken, dan nat. Ah, nesses pessoas, pra você aqui atrás dele.
mas não dá pra abrir o olho, né? Deixa eu pegar aqui. Ficou bom? De lijkt het totaal niet op. İşte o nasıl podiums. Não pisa na pedra, bota logo pra cima. Eu quero uma sozinha. Ah, só tem uma dessa vez, né? İşte o dur. Hı? Evet, çok iyi. Şuraya pazi ovdje. Ajde, tak. Idem prvo iditi. Pazi ovdje svi, možeš ovako. Pazi. Wat ben jij? Esse aqui é mais correto. Não, sim. Vendo? Tem que pisar. Aha. Bora, França. Inčekade. Jo, inčekade. Gördün mü ama şey vanilin gibi işte. Esse plato, né? Namoro é pouco. Ja, idemo eten. Prvo ontbijt. You get 100 BAM. Vamos. 55 euros em Mostar.
Ładnie się dziecię pokazuje. Ale pokazała sobie. Sentada no te falta, creo. A ver, prueba de pie. Sentada no. Gracias. Obrigado.